अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जवाहिरुल इश्क किताब से, जिसके मुसन्निफ़ हैं शराज शौकत चिश्ती साबरी, इस किताब से हम जो टॉपिक बयान कर रहे हैं उसका नाम है फ़ुकरा की नज़र में। राइटर लिखते हैं, बाबा जी बज़ाते ख़ुद अपने एक दोस्त साईं जमील की इमली काबिलियत के बहुत मुतरफ़ थे, लेकिन जब कभी बाबा जी इनसे मिलने जाते तो वो वाज़ बंद कर देते और कहा करते थे कि ख़ान साहब ख़ुद आ गए हैं, इसलिए अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चलती फिरती रूहानियत है। हर दरवेश की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, ये भी माशाअल्लाह ड्यूटी के दरवेश हैं। जहाँ कोई रूहानियत में डंडी मार रहा हो, ये फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। फ़ुकरा तो यहाँ तक मेरे बाबा जी के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया करते थे कि ख़ान साहब तो इल्म के सुप्रीम कोर्ट हैं, ये सही को गलत और गलत को सही साबित करने की अहलियत रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इरशादात। हमारे बाबा जी का हमारे लिए यही हुक्म था कि बेटा कभी किसी का इश्क ख़राब मत करना, इसके इश्क की गठरी पर एक गिरा और लगा देना मजबूती के साथ कि यहाँ ही पक्के रहो, हक मौजूद है। मुरीद और मुर्शिद की मोहब्बत के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक कोई रियाजत ना करे, बस जितना ज़्यादा हो सके मुर्शिद के साथ राब्ते में रहे, मिलना जुलना रखे। मुझे आप रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज अच्छी तरह याद हैं कि मुर्शिद की तरफ इतना ज़्यादा मिलने जाओ कि रास्ता आपके आने जाने से ही गंदा हो जाए और मुर्शिद आपकी लगन व इश्क देखकर रास्ते में ही आपका इस्तकबाल कर ले। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर ज़र्फ़ का होता है, जितना ज़र्फ़ बड़ा होगा शान भी उतनी ही बुलंद होगी। ज़र्फ़ वाला फ़कीर वही होता है कि किसी कम मंजिल व दर्जे वाले दरवेश पे नज़र पड़े तो अपने अंदर हसद महसूस करने के बजाय इसकी हौसला अफजाई करे। अगर कोई बुरा भला कह दे तो बुरा मानने बद्दुआ देने के बजाय अल्लाह का हुक्म समझकर खामोश हो जाए। किसी दूसरे को राह सलूक पर गामज़न देख कर जलने वालों की तादाद कम नहीं है। ऐसे इंसान को फ़कीर नहीं कम ज़र्फ़ कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर वो है कि इसे कोई कत्ल कर दे और जान लबों पे हो और वो मरने से पहले कत्ल करने वाले की 7 नस्लें बख्शवा दे, तब कहीं जाकर फ़कीरी का हक अदा होता है। बाबा जी सिर्फ़ आम लोगों की ही मदद नहीं किया करते थे, बल्कि ऐसे लोग जिनकी मंजिल किसी वजह से रुक जाती थी और वो इश्क में पुख्ता भी होते थे, इनकी मंजिल आगे बढ़ाने में भी मदद किया करते थे। मेरे वालिद साहब मरहूम के मुर्शद बाबा कुर्बान शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स था। वहाँ वालिद साहब ने बाबा जी को बताया कि इनकी मंजिल रुकी हुई है, आगे कुछ समझ नहीं आ रही है और ना ही अभी मुर्शद से राब्ता हो पा रहा है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 5 सेकंड से पहले पहले मंजिल भी सीधी हो जाएगी और मुर्शद से राब्ता भी हो जाएगा। ये फरमा कर वालिद साहब के कान में कुछ कहा। अगले ही लम्हे मैंने वालिद साहब को देखा कि वो बाबा जी के हाथों को अदब से बोसा दे रहे थे। अगला टॉपिक है मुरीदैन से सलूक। तमाम मुरीदों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। फरमाते थे कि रूहानी औलाद का मुकाम जिस्मानी औलाद से ज़्यादा होता है। जिस्मानी औलाद का क्या है, जब मर्ज़ी मानने से इनकार कर दे, लेकिन रूहानी औलाद ऐसी फरमा बरदार होती है कि इसकी शहरक पर मुँह रख कर खून भी पी लो तो कभी उफ़ भी नहीं करती। यहाँ तक फरमाया करते थे कि मुर्शद अपने मुरीद की जान होता है, इसी तरह एक मुरीद भी अपने मुर्शद की जान होता है। जब कभी बाबा जी से मिलने जाता तो कभी भी रवायती पीरों वाला सलूक रवाना रखते थे, सब पे इनफरादी तवज्जो देते और मसाइल सुना करते थे। अगर मुरीद ज़मीन पर बैठे होते तो ख़ुद भी उनके साथ नीचे बैठ जाते, वरना कहते थे कि तुम भी मेरे साथ ऊपर आकर बैठो। यहाँ तक मेहरबान थे कि अगर कोई मुरीद माली तौर पर कमज़ोर होता तो इसे महाना सौदा सल्फ़ मुहैया करते थे। कभी किसी मुरीद से नज़र न्याज वसूल ना करते थे। फरमाया करते थे, ये मेरा हक़ है कि आपको दूँ, आपसे लेने का मेरा हक़ नहीं है। बस रूहानियत में आगे बढ़ो, मेरे लिए यही बहुत है। फरमाया करते थे कि मैं वो मुर्शिद नहीं हूँ कि अगर मुरीद को टांग पर ख़ारिश हो
اور وہ خارج کرنے کے لیے ذرا جھکے تو پیر صاحب سوچنے لگ جائیں کہ اب مجھے نیاز پیش کرنے لگا ہے۔ نہ ہی میں وہ پیر ہوں کہ جو کہے کہ آئے ہو تو لے کر کیا آئے ہو اور جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے۔ یہاں آؤ، کھاؤ، پیو، بیٹھو۔ جب سے تم لوگ ریگولر آ رہے ہو، مدینے والے نے وظیفہ بھی بڑھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مجھے رزق وہاں سے آتا ہے۔ ایک بار میں مہینے کی آخری تاریخوں میں بابا جی سے ملنے گیا تو پوچھا کہ جیب کی کیا حالت ہے؟ میں نے عرض کی کرم ہے جناب، بھری ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تلاشی دو۔ میں نے خود کو تلاشی کے لیے پیش کیا تو میری جیب میں سے 500 کا نوٹ نکلا۔ فرمایا بس اتنے تھوڑے؟ ساتھ ہی اپنی جیب میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر میری جیب میں ڈال دیا کہ رکھ لو۔ جوان بندے ہو، اتنے تھوڑے پیسے جیب میں اچھے نہیں لگتے۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا لینے سے، لیکن وہ بضد تھے تو مجھے خاموش ہونا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے فرماتے تھے کہ میرے پاس دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر آؤ، پہلے بال بچوں کے لیے رزق کمانا ضروری ہے۔ اگر میرے پاس آنا تمہارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے تو پھر فرسٹ جاب دین پرے، یعنی پہلے اپنے بال بچوں کے لیے رزق کماؤ پھر میرے پاس آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جب بھی ملنے جاتے تو کوئی نہ کوئی پاس بیٹھا ہوتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت توحید پہ جامع لیکچر دے رہے ہوتے تھے۔ بابا جی کے پاس بیٹھ کر حواس پر ایک عجیب سا نشہ چھایا رہتا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور اس حد تک واعظ میں ڈوبے ہوتے تھے کہ ایک بار دوران واعظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر مچھر بیٹھ گیا، لیکن آپ کو محسوس بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ خون پی پی کر مچھر ایک مکھی کے سائز جتنا بڑا ہو گیا اور خود ہی اڑ گیا۔ واعظ کے بعد میں نے بابا جی سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ دوران واعظ میں ہوتا ہی نہیں۔ اسی زمن میں بابا جی نے ایک واقعہ سنایا کہ تتل عالی میں دربار شریف پہ سب پیر بھائی بیٹھے ایک دوسرے پر تبصرہ کر رہے تھے کہ ایک پیر بھائی نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ بابا جی نے خان کو ایسے ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے، بات کرنی تو اسے آتی نہیں۔ اتفاقاً دادا مرشد نے وہ بات سن لی اور اس مرید سے مخاطب ہو کے بولے، کیا کہا تم نے؟ اسے بولنا نہیں آتا؟ جہاں یہ بولے گا میں اس کے اندر آ کر بولوں گا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے لوگ ملنے آئیں تو بندہ یہی سمجھے کہ بابا جی سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے پاس بٹھا کر ایک ایک نقطہ سمجھایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے فقیری ایسے ملی جیسے پلیٹ میں رکھ کر دی گئی ہو، میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پیش کروں گا جو اس کا اہل ہوگا۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ایک چیپٹر کو بیان کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔